فرما رہے سے بھائیو قرآن جڑا ہے نا قرآن ساڈا محور ساڈا زیور اور ساڈی پوری زندگی دا نمونہ جڑا ہے نا وہ قرآن قرآن مجید نو سمجھو قرآن مجید دے الفاظاں تے غور کرو اس کتاب دے ایک ایک لفظ تے غور کرو بھی کتاب کہندی کی اے مسجداں دیاں باریاں چ رکھ دیتا گھر دیاں باریاں چ رکھ دیتا یا جھگڑیاں تے قسماں اٹھان واسطے استعمال کر لیا ایک قرآن مجید اس واسطے نہیں ہے اس کتاب دا اصل جو مقصد جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے اے دا مقصد ہی ہے کہ اس کتاب نو سمجھ کے اے دے اتے اپنی زندگی نو نچھاور کر قرآن دا مفہوم اور قرآن دا معنی ہی ہے جب تک قرآن نو نہ سمجھو گے قرآن نو نہ پرکھو گے یقین جانو کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں کہ اسی قرآن میں پڑھے ہیں بھائی اے قرآن فلان جگہ تے پڑھ رہے ہیں قرآن فلان جگہ تے پڑھ رہے ہیں اے کتاب فلان جگہ تے پڑھ رہے ہیں یا اس کتاب میں فلان جگہ تے اٹھایا جا رہا ہے اے دا قطعاً مقصد نہیں ہے اے دا مقصد ہے تے قرآن نو سمجھو قرآن نو پڑھو اور قرآن دے الفاظاں تے عمل کرو تے تہاڈا مقصد تائیں بھائیو اللہ تعالیٰ سانو قرآن نو سمجھن دی اس کتاب نو سمجھن دی اللہ دی اس کتاب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تو میں بھائیو نعت واسطے دعوت دینا کتھے گیا وہ چھوٹا جا بندہ ادھر کی نا ادھر عزیر نعت واسطے چھوٹا جا بچہ جس نے چھوٹے جے بچے نہیں تلاوت کی تھی تو چھوٹا جا بچہ انشاءاللہ نعت پڑھے گا پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ رسول محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ رسول محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیری رحمت سے مولا سارے جہاں کو نبی ملا تیری رحمت سے بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ رسول محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل غیر اللہ رسول محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سن کے ابو جہل گیا آقا سے پھر اس نے کہا نبی ہو تو بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان لے سبحان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان
न हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है, जन्नत के हकदार है वो, जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मेरे खुदा, तू ही मालिक रोज़ जज़ा, मैं हूँ सरापा जुर्म खता, फिर भी तुझसे एक दुआ, वक्त निज़ा जब आए मेरा, तब पे हो बस एक दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी नदीम भाई दीगर ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਬਸ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ करीब हो जाए, करीब करीब हो जाए, साथ साथ हो जाए, साथ साथ हो जाए, बड़ा नफा होगा आपको, बड़ा नफा होगा, तो बड़ा नफा होगा आपको भी, करीब करीब हो जाए। अच्छा, तो मैं अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान लाहौर को तशरीफ ले आए, नाम है मौलाना अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला फारूक साहब, तो बड़ी बड़ी मस्जिद खतीब ने, बड़ी मुश्किलों ने तो टाइम लिया है। तो मैं अब्दुल्ला फारूक साहब को दावत दवांगा कि 10-15 मिनट वास्ते आऊँ।